First time na ako sa among family nga mag long ride no padulong sa Lantapan. So nang laag mi padulong sa Lantapan guys, ang ruta kay Kapi sa Bukid, El Paso, Choco Hills. Hashtag yung tugnawa diring dapita guys no. Nindot kay mamuyo diri kay tugnaw kaayo no, maka clear skin siguro mamuyo diri ba. By the way guys, mao ni ang among unang ruta, ang Kapi sa Bukid. Og ni diretso nami diri sa ubos nga portion guys. Kay nindot kayo ang view tan-awa gani guys no. Wala namin ni saka tong pinakauna nga kubo guys, kay nalingaw naman mi diri sa kanindot pud sa view. Og nindot man pud sa picturean diri no, daghan pag mga gulay diri gipang tanom og ang view pud nga buntod ang bukid. Nagbalon day mi ani guys no, kay na ako'y batang gamay, anytime mangayo siya og kanon og rice. So naniguro lang po ko guys. Pero dili pwede magdala og pagkaon diri sa Kapi sa Bukid. So kinahanglan mag-order jud ka. So nag-order ra mi og isa ka burger among gi-share sa tulo ka buok. So kay tuloman mi, ako ang anak ko akong bana. Tanawa ra gid na niyo ang view guys. Oh, hastang nindutan. Grabe pud ka tugnaw diri guys. Gisip-on na gid mi sa katugnaw aning lugar ra. Nindot kayo magkadol-kadol aning weather guys. Feeling nako kay mga tao diri kay hili kay kadol-kadol. Char lang. Ako gini gibalik-balik video kani nga area guys no, kay mao magini ang view gikan sa among table. Pero kung musaka ka atong kubo guys, nindot gihapon ang view nga imuhang makita kay mas taas man to siya elevation dito. So gipili lang naman ni dire kay naka adto no gumi dito sa una pod. So dire na pud mi para maiba. Makaangay gyud ang gulay diri dapita guys, ang uban pa mga tanom sama sa mga bulak nga dili nato makita dito sa tuwa dapit kay maangay ra sila sa bugnaw nga lugar. So daghan kay kapalit diri mga gulay guys tungod kay presko kaayo ang ilahang gulay. Mao ni ang plaster sa ilang kanan guys no, nature vibes kaayo. Nindot po kayo mga materials na ilang gigamit no kay pang nature gid kaayo. So tan-awa na ang palibot. Tara. Pag-abot na mo aning lugar guys, wa gyud mi gibati og kakapoy kay hastamang tugnawa. Di man nimo mabatian ang kakapoy kay tugnaw man kaayo. So wag ta ang imong kakapoy no. Bisan og abog ang pagbiyahe namo, pag-abot diri na wala ang abog tungod sa katugnaw sa panahon. Mihamis gid ako nawong kadut guys. Diri na lang ako magpuyar pero mihamis ako nawong. Nalingaw gid akong anak ko, sorry ani guys, nabisan tugnaw kaayo kay mura gid na ang ampay, magsigi sa kasaka, magsigi ka naog. Mura may lingaw gid sa mga bata. Tanawan nila ang kape guys. So nagtanong pa sila kape no kay Kapi sa Bukid baya. So man nilang timailhan nga Kapi sa Bukid kinag sila kape gyud. Wala ko na suko guys, nagstorya lang ko. Og nag-video pud ko guys, naro makita pud ako nawon diri sa vlog no. Tanawa ra gid ako nawon guys, dili gid mahalata nga haggard kay tugnaw man kay ring dapita. Abe, haggard ay dakita man ang mga bugas. Sagdiin na lang gid na guys. Medyo nihayag ako nawong guys pa sa kaninga background. So mao ba niyang gitawag nila nga color analysis char. Mao din nilang CR diri guys, nindot pud pagkaporma no, talagang bukid na bukid vibes no. Napalibutan siya sa mga kahoy ug mga tanom. So nindot kay diri guys as in promise. Kung nag-long ride mo sa imong mga friends, nindot kay ni nga hapitanan. So kung gusto ka nga ma-feel nimo ang vibe sa bukid, hala hapit diri sa cafe sa bukid. Mao din ang burger nga akong giingon sa inyo guys no. Isa ra ka buka mong gi-order ani kay amo ra gitunga-tunga. Dako man pud kayo ang serving. So sakto ra din nga isa ra ang among gi-order kay kung tulo to, aside sa medyo mahal ang ilahang burger, di gid mahurot na among tulo. Nang lakaw na dayon mi guys, kay padulong pa mi sa El Paso. So samtang nagbiyahe mi, nihapit mi aning mga gulayan. So daghan kay ni sila stall diri guys no. So diri lang mi nang hunong kay medyo mingaw pa nga wala kayo nagpalit pa. So amo na silang gipalitan may na lang no, na ay magpalit sa ilaha. So please ko kay ilang mga gulay guys, nindot kayo mo palit. Kung daghan kag kwarta hala pakyawan na og panghatag sa amo at charis. Ang niabot na gid mi aning El Paso guys. So nindot kayo ang view pod no tungod sa mga kahoy. So kay mahal man kayo mga palaliton dire. So kung daghan kag kwarta siguro ma-afford nimo. So kami kay gatipid man mi no. So wala lang mi dire na ni udto. So iguro mi nagpicture og nagbayad og 50 pesos kada tao para magpa-picture. Kay syempre para na po sila income kay kung wala sila di sila magpabayad so patindaghan naging magpa-picture dire no nga walay bayad. So malugi po sila dabi og iguro mag-picture nya di dayon magkaon sa ilang kuan. So malugi sila. Nindot gyud maglaglaag diri guys na magtambay-tambay with your friends, magchika-chika, magjamming-jamming nga ang panahon kay grabe katugnaw. So hasta yung nindot ta. Mag-share din mo sa inyo mga hinakit sa kinabuhi no nganong nagmaistra man tang hasta man kapuya. Og maura to guys, napit mi diri sa Choco Hills. Wala namin ni sulod igo namin nagpa-picture og niuli nami kay maniudto sa mga inasal o di ba bongga.